Stop. Okay, very good. Ganun lang intrasayuin natin. Chicken, monkey, and then fish. Ready, and dance like a monkey. Go, monkey. Monkey. Faster. Kailangan mabilis. Chicken. Chicken. Ayun din, umabot. Sama kayo dito. Dili. Kaya napit kayo dito. Come here. Yan, and then syempre si ate. Ate, come here. Sali ka. And dili. Ika dito. Sali ka dito. Yan. Opo. Stop, walang gagawin pag medyo malang matatanggal. Ready? 1, 2, and tawag ka ng mama mo, oh. O, diba wala? Sampo lang yun. Ready? Dance like a monkey. Go! Chicken! Fish! Stop! 500, oh. Ayun, oh. Ay, wala pala. Ready? Dance like a monkey. Go! Alright, so this time, harap kayo sa mga partner nyo. Look at your partner, guys. Yan. Asan partner mo? Mamaya ka na pumuntuin. O, dito ka. Harap ka sa kanya. Alright. Ready? This time, so dudok na ang game natin. Okay. Baba ka na konti. Angat ka ate. Angat, angat. Yan, baba ka ate. Yan, dikit mo. Dikit ka sa kanya. Angat yung ulo mo. Yan. Baba ka ba? Baba ka! Alright! Tingit yung baba! Tingit! Tingit! Dahan-dahan baka makatusok ka, ha? O, binidikit yung baba! Tingit! Tingit! Yan! Ang cute ang haba! Ready! 1! 2! Ayun sa mga mami, pwede natin tulungan yung mga kids natin, ha? Ready! Dikit yung baba pag hindi nakadikit matatanggal. Go!